holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sayang giat ma di bagasan hahi pason nang lasni roha hamu saluhutna. Hatani debata nanain ku pasahat ima jamita di minggu tanggal 8 Mei 2022. Adorang so hujahahon turputna parjulu sahali hita martanyang. Dameni debata na sumurung sian saluhutna roha ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Hatani debata nagabe ujahan lasni rohata di minggu sadarion minggu 8 Mei 2022 tersurat di ulau ni apostel bidusia mamuka mai sian ayat 36 1 ayat 40 di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus songonon madidok disi. Dungi adong ma di Joppe parupuan sadana Porsea na margoar Tabita astuanna hije manang Dorkas na sumurung mangulahon na denggan dohot mabahen asini roha. Tongon ma dia ka arii marsahit ibana laos mate jadi diburi maibana dipeakon matu bilut pargijang. Alai jonok do huta lida tuhuta Joppe. Jadi tarbege matua kadongan ni si Petrus disi. Gabe disuruh madua halak manopot ibana mangapoi. Asa humatop ibana rotu mopot nasida. Jadi hehe ma si Petrus madongani nasida. Asadung sahat gitogihon maibana tu bilut pargijang. Jadi Roma madapoton ibana saluhut boru-boru na mabalu akana tangis. Dipatuduhon tu ibana ulos dohot abit akana pinauli ni si Tabita adorang rap dope dohot nasida. Alai dipalao si Petrus manasida saluhutna. Dungi marsinggang maibana martangiang didopakon mabakei didokma. O Tabita, hehe maho. Jadi dipabidok mamatana, dungi dinani idana si Petrusi hudul maibana. Jadi disurdukon matanganna pahehehon ibana. Dungi dijoma aka nabadiai rodi aka boru-boru na mabalu. Dipajongjong maibana mangolu di jolo nasida. Dungi sarmai diboto saluhut pangisi ni huta Joppe. Jadi torop do gabe Porsea dituhani. Alai nania do lelengna ibana mian di huta Joppe. Sorang disada halak namargoar Simon. Si Pauli hulik-huling ima sahatna. Dihamu amanami dohot inanami na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ya topik ni jami taon ima huwaso ni debata na panguluhon. Adong do peribahasa nama dok hancur badan dikandung tanah. Budi baik terkenang jua. Secara sederhana peribahasaon naeng madok budi pekerti amal pambahenan na denggan habur juon ni roha mangurupi jolma toktong do diingot halak na torop nang pe jolma inu ngamate. Jadi mananga hape na taula na denggan manang naroa ido si ingoton ni halak na torop molodung tatinggal hon portibion manang molodung marujung ngolutta. Dung tajaha turpukon bohado molo marujung ngolutta sian portibion. Godang do natangis alani na merasa kehilangan. Godang do natangis alani marningot habur jota manang marningot pambahenata na denggan. Uju ditiki ngolutta on boy tabereng di bagasan turpukon. Di Joppe adong sahalak parupuan na margoar Tabita. Di hatagorik di guari mai Dorkas. Sahalak parupuan na Porsea tutuhan Yesus. Guarna say dikenang, say diingot alani habur jonna marsilehon-lehon.
marparbue do haporsionna tu Tuhan Yesus sumurung do ibana mangalehon na dinggan dohot mabahen asini roha. Uju dingoluna di pauli ibana do ulos dohot abit tuaka na mabalu di hutai. Hape di sadatiki di dok marsahit maibana sahatu na marujung ngoluna. Tung macay lungun jala marsak situtudo akan na porsia na adong di hutai marningot haburjuon ni si Tabita. Marpungudo akan na mabalu manangisi si Tabita naung marujung ngolui. Marsak rohani nasida ala diingot nasida haburjuon ni si Tabita tu nasida. Ditiki ngoluna nung ngagabe pasu-pasu si Tabita di nasida. Alay di bege nasida ma tongon di hutalida ro Apostel Petrus. Gabe disuruh nasida ma dua halak manopot Apostel Petrus laho mangidohon. Asaro Apostel Petrus tuhuta nasida tu Jope. Asa boi patupahon sadatada halongan. Dang na jonok hutalida tu huta Jope. Molo padok niaka na pistar tarhira 10 kilometer madauna. Jala taingot ditikii dang adong dupe kendaraan modern isarana motor manang mobil. Jadi tung macay daudo nasida laho mardalan manopot Apostel Petrus. Patuduhon balgani holong ni rohani nasida maradopon si Tabita. Rodo tutu Apostel Petrus tuhuta Jope. Ditikii nunga jongjong sadahuria diluati jalanung nga torop halak na porsia tu Tuhan Yesus diluati. Si Tabita nung nga diburi jala dipeakon dibilut pargijang. Jala tu matangis do saluhut aka boru-boru nama balui huhut di patuduhon ni nasida tu si Apostel Petrus aka ulos dohot abit na pinauli ni si Tabita na nilehon tu nasida. Tabereng di ayat 40 tersurat do. Alai di palao si Petrus manasida saluhutna. Dungi marsinggang maibana martangiang didopakon mabakei didokma. O Tabita, hehe maho. Jadi dipabidok mamatana. Dungi dinani idana si Petrus hudul ma ibana. Dihamu dongan saha porsial. Patupahon tada halongangan ima patuduhon jala papatarhon huasoni Jahoba debata marhite Yesus Kristus. Maradopon akagogo manang saluhut na adong di Portibion. Ditiki pakubasion na di Portibion. Dipatupa Tuhan Yesus doaka tada halongangan. Dada asa torop halak manada ibana. Jala marhitei taruli pacamotan tu diri nasa diri siat tada halongangani. Dadai tujuan ni Tuhan Yesus patupahon aka tada halongangan. Alai narumikot asa torop halak manada ibana songon hapapatar ni holong dohot huaso ni Jahoba. Jala asa unang be mangasahon jala mamelehod diri na be tugogo ni Portibion. Lausongonido musena masa di pakubasion ni aka sisian ni Yesus. Dung di jalo nasida huaso nasian Tuhan Yesus asa borhat nasida mabaritahon barita nauli mangajari akan atoropi asa porsea tu Tuhan Yesus. Turpuk jami taon imatada halongangan na pinatupan ni Apostel Petrus marhite na mangasahon huaso ni Tuhan Yesus nasian Nazaret.
digijang ni turpukon pe nunga dibaritahon di pamalum Apostel Petrus si Eneas naung marsahit jala peak di podoman na saleleng 8 tahun. Di pamalum Apostel Petrus marhite-hite guarni Yesus Kristus. Langsungoni muse ditiki di pamalum si Petrus sahalak na pakpang. Boita jaha di ulang Apostel 3 ayat 6. Marhite tada halongangan na panguluhon si Tabitaon gabe sarma diboto saluhut pangisi ni Joppe jadi torokdo gabe porsia di Tuhan Yesus. Lapatanna dia tu sinasida do paboa di bagasan guar ni Tuhan Yesus do di pangulu Apostel Petrus si Tabita. Dohot hata na asing dada Apostel Petrus na pahehehon si Tabita alai huasoni debatado na panguluhon. Dada huasoni Apostel Petrus na panguluhon alai huasoni debata. Hotdo huasoni tuhatta. Hotdo huasoni debata sian padan na rubi sahatu padan na ibaru. Sahatu partikiata sonari jala sahat ro di saleleng ni lelengna. Debata na tasoba ima debata pargugo naso hatu dosan. Jala marhagogoon dipake ibana laho pangoluhon. Ima naking dipake Apostel Petrus hagogoon nasian debata laho pahehehon manang panguluhon si Tabita. Debata na tasoba ima debata na panguluhon dada debata na pamatehon. Ido ubahen nangpe ikon mate hita sude alani dosata. Alai di pangulu ibana do hita marhite-hite mudar ni Kristus. Silang ni Yesus Kristus ima puncak kuaso ni debata na panguluhon. Alani i dan si habiaran be hamatean. Ay dibalik ni hamatean nungarade di hita hanguluan nasaleleng ni lelengna. Asa hita pe diaka nanaung manada Tuhan Yesus ikon tarida ma di bagasan ngolutta saluhut tadani hapor siauta marhite aka pambahenan nadenggan marhite pangalaho nadenggan di tonga-tonga ni humalianta asa anggiat marhite saluhutna aka parulaota di bagasan hapor siaun gabe marmulia ma goarni debata. Hurian itu hatta nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tabereng mamuse diudut ni turpukon di ayat 38 satu ayat 30 sia bui gabi tiruan di parngoluota si ganupari di tonga-tonga ni humalianta ima pardonganan na marsiurupan dinaung mate si Tabita dang holan marsak akan atoropi tarlumobi aka ina nama balui dang holan tumatangis nasida aka dongan nai alai dipatu panasida do tada holong ni rohani nasida marhite mamuri si Tabita jala mameakon tubilut pargijang dada holani alai radena sida patupa pardalanan nadao tulida asa pajupang dohot Apostel Petrus buhado parnguluota sonari marado pondongata jolma tadani akan aporsia hita dang sae holan ringgas hita marminggu dohot martangiang alai
ikon rade marpanarihon didongan. Ikon rade mangurupi dongan nama kaperluhon pangurupiota. Rade mangalehon semangat tua kadongan natongon di bagasan parukilon. Dina marsiurupan, dina marsitangiangan, masih lehonon semangat, rap maparohahon, disima masa halongangan, disima patar hangoluan nasian debata, marhite ulaon dohot tada halongangan, napinatupan ni Apostel Petrus, mabahen gabe gudang, martaba-taba halak na porsea tu Tuhan Yesus. Jala tabereng di bagasan turpukon, dang pitor ditinggalhon Apostel Petrus luat Jope. Alai disidope ibana di dok ima piga-piga ari nai dijabuni halak na margoar si Simon si Pauli kulik-kuling. Alanii dihamu amanami dohot inanami nah hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Marhite turpukon adong tolu pesan anaing dipasahat tuhita. Naparjolo ima hangoluan hamatean dohot haheheon ni si Tabita gabesada kesaksian ni barita nauli. Uju di ngoluna dilehon ibana doholong na tua kadongan na jolma na makaporluhon pangurupion tarlumobi mai tua kaina na mabali. Jala tabering ujungna di jalo si Tabita do muse hataridaan holong sian akanatoropi ditiki marsahit ibana jala marujung ngoluna godang akana marsak godang natu matangis godang na merasa kehilangan laus dihalaputi nasida do laho pajupang dohot Apostel Petrus asa dipatupat tada halongangan tutu marparbue do hapor syaun ni nasida. Di pangolu Apostel Petrus do si Tabita mangasahon huaso ni Tuhan Yesus. Marhite-hite huaso ni Tuhan Yesus di pangolu do si Tabita. Ngulut taon pe boy do gabe porlak na macayuli nagok las niroha di sude pangisi ni portibion ala mangolu di bagasan na marsi urupan na marsi tangiangan marsi lehonan semangat dohot saling mendukung patupahon akan adinggan di tonga-tonga ni ngulu si ganupari napaduahon godang do tada halongangan natajalo ganup ari tahapor siaido sude na adong dihita nasian debata sia dia do boy hita mangulahon aka ulauta sia dia do kesehatan natajalo sia dia do hamalumon ni sahita sia dia do rejeki natadapot gabe boy hita berkecukupan jala boy hita pasikolahon aka iana kota toktong madongani hita ganup ari ima huaso dohot holong ni rohani debata ganup tiki di parmuluta ubahen gabe boy hita mangulahon sude aka ulauta jala boy tahilala aka tada halongangan na pinatupa ni debata di bagasan muluta si ganup pari ganup tiki di lehon debata tuhita molota jalo dope hosa hanguluan di manogot niari i totu ikon tahapor siaido alani huaso ni debatadoi mangalehon hosa hanguluan dohot mangalehon gogo laho panguluhok kita alani i ikon tahati dakodo holong ni rohani Tuhani tarlumobi di minggu jubilate on majou sude huriana makalason jala mangolopon dengan bahasa ni debata di bagasan nguluta si ganupari. Napatuluhon jalana terakhir
Haporseaon namar parbuedo haporseaon ni si Tabita. Haporseaon dada diukur sian leleng na hita gabe halak Kristen. Molo naung gabe Kristen pehita sian opung ni opungta dadai ukuran ni haporseaon. Alai sian parbuena do marhite pambahenan na denggan. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Ido na pinatuduhon ni si Tabita ubahen gabe godang halak na makaholongi ibana. Di sada tiki di sukun sada ina na poso masa halak ina na tua-tua. Na umarumur 80 tahun. Didok di sukun-sukun nai. Ay marlaba do pehoinong na tugarejai. Dungi dialusi inata na matua ima. Buasa dohonon musongoni. Dungi disukun ina naposoi mamose. Aiso dibege hobe nong jamitai. Aiso boibe di jahahobu kuede dohot bibeli. Apalagi majamitai soboi bera dibege ho dohot denggan. Labok do inata na tua-tuai mangalusi. Macemarlaba do peinang au na tugarejai. Sarupa manuai ngau tu sada halak na manuci paheanna. Las bohape di bahen mamoro mabilas abit nai. Alai cupang majomur saya dong do tading aek di pahean nai. Songoni manang au. Nang peso takas behuida. Nang peso takas behubege jamitai. Dang takas behujaha bukue deilah homarede. Alai saya dong doi na tading di bagasan rohakku ninna inata nama tuai mangalusi. Alani ido bican boy do pehudalani hu haring gason ma manopot bagas coroi laho mamuji debata. Ngulut taon imangolu na terbatas. Ditikina ikon tatinggal hodo porti bion. Alani i dihamu amanami dohok dinanami saluhutna. Bican dilehon do pehita ngolu. Naing ma tapar hase yang tiki na nilehon ni dibata. Marhite-hite pambahena na denggan. Ima parbuai ni hapor syauta. Asa gabe marsangap debata. Amen. Martani yang mahita. Mauliate ma ale Tuhan di pasahat rohanami. Disude denggan di basam naung pinasahat mo Tuhami ale Tuhan. Macegudang dilehok ko Tuhami. Aka silehon-lehonmu ubahen gabi. Marlas ni roha hamele Tuhan. Jala marulup-ulup to dinami. Tarlumobi mayele Tuhan. Dilehok ko Tuhami hahipason nang hagugoon. Laho mangulahon sude aka ulaon nami. Mauliate ma ale Tuhan. Ajari mahami. Marhite-hite hatam naung hubigi hami. Asa gabe. Marsihohot haporsyon nami holan tuho ale Tuhan. Jalaboy hami. Patuduhon parbue ni haporsyon nami. Ditonga-tonga ni ngulu nami si ganupari. Boy hupah rahaseak kami tiki dohot ngulu nami. Naung nilehon mo Tuhami ali Tuhan. Marhite-hite aka pambahenan na denggan. Di tonga-tonga ni ngulu nami si ganupari. Pasu-pasu masudia karuas ni huriam. Di dia pe nasida maringanan. Lehon tu nasida ale Tuhan. Hahi pason nang akalas ni roha. Asa toktong sudia karuas ni huriami. Boy makalason denggan ni basam. Mauliate male Tuhan calo matang yang namion. Di bagasan Kristus Yesus martania kami Tuhan. Amin.